Amikalaga church music te bi bishi bal hua aru the music bishi bal youth khan takalaga awas bishi bal khan sagene ishoke bishi thanks dithake Ishur Amikalaga church choto holebi naya holebi kot para amikhan ke annikene yede bara talaga naam de fellowship chola ase aru talaga naam du dangol kurese itumne ishor ji thanks Punjab bi amikhan church tu khichiri hindi de koe khichiri English de hole porridge angam de hole gajo koe na gajo na galho सब मिला मिली ऐसा नहीं खाना ओले भी बाइबल दे कॉन्शना सब मिलेगी ना चोला तो भी ईश्वर लगा ग्लोरी करने ऐसे कुछ है ये तो ईश्वर तो अमी खाला का लैंग्वेज टाइम नसाई ईश्वर तो अमी खाला का कलर नसाई ईश्वर तो अमी खाला का आउ एक्सपीरियंस टाइम नसाई ईश्वर बिटोरे अमी खाला बिलीफ अमी खाला विश्वास और अमी खान किमान ताकि मरण लगे ईश्वर इतुसाई चर्च सारी पीछे दे कंपा पीछे सिखाने होते लो पैसे को था कुछ सब माने भी बाल चर्च दे डांगोर चर्च दे जा तो मजा लगे खुशी पाए और भी ताते अमी खान के ईश्वर के सर्फ कुरिर बोले चाल बेसी ना पाए और भी नया चर्च दे न्यू चर्च दे छतो चर्च दे बोले कामी बेसी आसे responsibilities বেশি আছে দি বলে কৰিবলৈ বেশি আছে হলবি তাতে ব্লেসিং বেশি আছে মানে কথা কৈছ না আপনি ভাল লাগা ইউনিটি হার্ড ওয়ার্ক আর ঈশ্বর লাগা চার্চ মরণ করে খান সাইরা বেশি আমাকে বি থ্যাঙ্কস আছে খালি থ্যাঙ্কস এনাফ নাই ঈশ্বরে আপনাকে ব্লেস করিব দে আজি সবলে মন্ত্র হলে 1 Samuel chapter 15 verse 22 1 Samuel chapter 15 verse 22 But Samuel replied, Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Itu chapter 1 verse 1 following there. Purigina Isaac bole yete Isholaga servant priest to Isholaga kotha hunikene Saul ke king बना दिशे और सॉल के किंग बना दिया तो कि बात पर्पस कि बात काम करने ताकि किंग बना दो अंगा ये पाइशे और सैमुअल इशोला का सर्वेंट सॉल के किंग बना के ताकि जगने अमेमेलेक खांके लड़ाई पूरी भी कोई कहने ताकि उठाइश किमल इतने मने अमेमेलेक खान तो इस्राएल खान के बिया काम कुरिश इशू लगा मानु खान इशू लगा बच्चा खान के ताई खान बिया कुरे करने जाकिना ताखा लगले इतु ताखा लगदे लड़ाई करिबी आरो 10 मन खान एनिमी खान के सब खत्म करिबी कोने ताई के एता मिशन ते पठाइस इतु ताई दे सॉल तो ईश्वर ताके उठाए के ने कीन बना
laka position tu tai tu misuse kuri loshe tai jagina larai tu kuri she aur tai tu sabke khatam kuri bhi kwa laga jaga de tai tu ki samon bal ase tai tu kham pura bachai loshe tai tu pura login ahish itu time de God's servant isu laga servant samutake koshe ami hatu gahori laga itu guru laga awaz huni ase kasi kha laga awaz huni ase tu ki ase boshe ami kha itu kham bachai kene ishur ke sacrifice ishur ke dibole kene ami itu kham bachai kene ani se boshe অলরেডি সামনে কোয়াদো আপনাকে বাচ্চা কেন আহে কেন ঈশ্বরকে দিবি স্যাক্রিফাইস করিবি করে আপনাকে পথানাই দো যেখানে এনিমি খালা হতো লড়াই করিবি আর খতম করিবি itu মিশন আপনাকে দিয়েছে ঈশ্বর টু স্যাক্রিফাইস না লাগে তাই লাগে ওবিডিয়েন্স কোনে ইতে সামুয়েল দু sauke koshe itne chana aji ami khala ka Christian life ke bhi ami khan kitia babi kiba ba kaam korigine paisa bara property bara position bara education bara ami khan kitia issue laga favor pabole forgiveness pabole salvation mukti pabole kiti amika eneka babi jai ishula ka kotha du obena kuri obedient laga jagate ami khan disobedient ho jai aru ami khan babiye काम बराय गुरु बोला है इनका हमें लगा इनका साथी ऐसे बारे कॉलेज से जाए से बाल पुरी से और आहे कि ने ईश्वर का काम अलो दिन अलो मिना पुरी से इतने पीछे दे मोए ईश्वर का काम शुरू किया जाएगा ने फर्स्ट पैसा बनाबो फर्स्ट बेसी रिच बनाबो और इतु पैसा बारा ईश्वर का मिशन दे ईश्वर का चर्च दे बाल काम करिबो ईश्वर का सपोर्ट करिबो ताई एनेका मन लेकिने ताई एनेका काम दे जाइसे ताई इतु लगा रास्ता दे जादू ताई पैसा बनाइसे ताई रिच होछे बोले भी पीछे दे ता ओबिडियंट ना कुरे कने तारा का काम दे ईश्वर का आगे दे ओबिडियंट हुआ करने ताई लास्ट दे जेल दे जाइए इतने भी जल्द से ना उलाशी आमी ना जाने बोले भी इन्हें का हो जाए लाइफ दे इतने बड़े ईश्वर को आदो obedience is better than sacrifice ईश्वर लगा कोथा मानादु किसी बला से ईश्वर लगा कोथा हुनियादु अपने किमान पैसा किमान sacrifice ईश्वर ने दीवो इतु पराबी ईश्वर दु ताला का कोथा हुनियादु obedience ताला लागे कोने इधर बाइबल ते अमहान कोशे इतने आदिराती अमहान लगा topic tu obedience is better than sacrifice itu topik ta dikai dia saya se yete Proverbs chapter 21 verse 3 padu to do right is acceptable not sacrifice koshi hai to do right is acceptable not sacrifice issue laga age de thik kaam koriya tu issue etu he bal lage और इतु अपोजिट बड़ा बाल काम ना करके ने ईश्वर के
sacrifice Korea kiba dan digene issue ke sacrifice Korea laga jaga te issue to ba kam Korea tala kotha bonia to hi issue to lage kune ide Bible te ami kan pai itore ami kan নিজে লগা আগে দে কি ঠিক আছে আমি এটু না করব লাগে বলে আমি খান কি ইস্যু লগা আগে দে ঠিক আছে আমি খান এটু করব লাগে কিতিয়া আমি খান নিজে লগা আগে দে রাইট টু लेकिन আমি খান ইস্যু কে জবরদস্তি আমি খান লগা খুশি দে আমি খান কাম দে আমি খান কাম করে বলে কিতিয়া দিকে हो जाए यदि गलती আছে इशू लगा टाइम तो अलग से বসে इशू लगा टाइम तो अलग আছে इशू लगा आइडिया विजन तो अलग আছে और আমি খান लगा टाइम আমি খান लगा विजन नॉलेज तो अलग আছে কিতি আমি খান পার্টনার করি ঈশ্বর ইতে তাকে ছুবি ঈশ্বর ইতে তাকে হিলিং করিবি ঈশ্বর ইতে অ্যানসার দিবি কিতি আমি খান লেগা জবরদস্তি কয় হলে ঈশ্বর টু কোয়াছে আপনার লাগা টাইম দে নহয় আপনার রাস্তা দে নহয় হলে আমি লাগা টাইম দে আমি লাগা রাস্তা দে আমি লাগা উইজডম দে আহিবি হলে ঈশ্বর আমি খাইতে দেখা শিখায় জানি বলাগে আমি খান বেশিবার ঈশ্বর লাগা টাইম টু তালাকা উইলস টু আমি খান না জানি কেনে ঈশ্বর হি আমি খান লাগা উইল দে আমি খান লাগা টাইম দে আমি খান তাইকে টানি দে কাম করি বলে বেশি বড় আমি খান ট্রাই हो जाए इतने আমি খান फेल हो जाए इतने আমি খান डिस्करेज हो जाए और ईश्वर के ब्लैंक हो जाए ईश्वर लगा आगे दे तालाका कोठा होने के ने तालाका रास्ता दे तालाका काम दे लाइफ टू लगे जाले निराश न हो फेल न हो और खुशी है पाए होले भी निजर बोलता को शक्ति इच्छा पर की कुर्ब ट्राई करब ना तो उतना टाइम आमी खान फेल हो जाए और आमी खान लाइफ दे डिस्करेज हो जाए इतने आमी खान निजे पारा कुरिब किबा एक्सचेंज कुरिब इतु खान आमी खान ना कुरिब लागे फले भी ईश्वर तो आमी के की कुरिब ने ताई राखी আছে কেতিয়া তাই রাস্তা খুলিব আমি এটু ওয়েট কৰিব লাগে আমি খান সিঙ্গাপুরে যা টাইম দে ইমানুয়েল ব্যাপটিস্ট চার্চ চামার বাজাতো স্টাডি লিভ পড়া চাইছে 3 সাল খতম কৰি গলে আৰু আহি গলে ইমানুয়েল ব্যাপটিস্ট চার্চ তে আৰু পাছতে আহিব থাকিছে বলে যা টাইম দে সেকেন্ড ইয়ার দে আমি ঈশ্বর আমি কে তারাগা কাম করি বলে মিশনারি করব তাই আমি কে বার্ডেন দিছে তো 2 ইয়ার্স से আমি লেকচার গিয়ে এই চার্চে দিছে 3 সাল বাবা স্টাডি করনে ইতিয়া পাস্টর भी নাই আর আমি তো পয়লা भी পাস্টর আছে আর পয়লা তো আমি মিশনারি আছে ইতোনা আমি ইতিয়া भी মদলে মিশনারি কাম করি বলে এতো বার্ডেন ভিশন ঈশ্বর আমাকে দিয়া আছে এতো মানে পারিশে কোলে আর চার্চ এলাও আছে কোলে इतु अमेला का स्टडी लीव जगह दे 5 लाख जगह दे अपन हां इता पास बिछालो भी और आमी के मिशनरी दे रिलीज कर दिबी कोन आमी लिखिस इतु टाइम दे ता खान दो आमी के रिलीज करिस और अमेला थर्ड ईयर दे सिंगापुर अमेला का स्पॉन्सर चर्च तो ताके बसे अपनी आफ्टर स्टडी सिंगापुर दे बहिबी और नेपाली चर्च दे अपनी पास करिब तक आमी के मातिसे आमी स्टडी टाइम दे आमी पार्ट टाइम दे आमी इतु नेपाली चर्च भी शुरू करिसे इतु सिंगापुर दे तो आमी इतु एवरी संडे आमी इतु
Nepal church আমি লিড করি তো after study Methodist church পড়ানো কি মাতিছে বাচ্চা খান সব করনে ফ্যামিলি পুরা করনে ভিসা भी দিব বাচ্চা খান এডুকেশন সব আমি খান জাস্ট পড়া ফ্রি দিব আর আপনি লাগা ডিগ্রি হিসাব পড়া ভিসা এপ্লাই করে আপনি গে সাপোর্ট করিব কই তাক আমি কি মাতিছে 6 month time দে প্রে করিছে আর প্রে করে টাইম দে ঈশ্বর তো সিঙ্গাপুরে বহিলে এটো সিঙ্গাপুরে বহি বলে এটো বার্ডেন দিয়া না ডিরেকশন পা নাই কনভিকশন পা নাই মাথা দে হলে সিঙ্গাপুরে বহিলে লাইফ বেশি ভাল হব পয়সা দিয়ে কামাবো আর সিঙ্গাপুরে হলে স্কিন भी चेंज हो जाए लुक लाइक सिंगापुरियन सुंदर हैंडसम हो जाए इंडिया ऐसे कलर चेंज हो जाए सिंगापुर থাকলে মাথা কোয়াছে বাল হব পয়সা কামাবো সুন্দর হব হ্যান্ডসাম হব বাল বাল খাবো এনজয় করব না মাথাতে কোয়ালে হার্ট হলে ইনার ভয়েস হলে ঈশ্বর ইন্ডিয়াতে যাবে সিঙ্গাপুরে আপনাকে ইমান নিডস না হলে ইন্ডিয়া বলে আপনাকে নিডস আছে তাতে যাবে এটা বার্ডেন পাশে এটা আমি কি করব ওবিডিয়েন্স করব না স্যাক্রিফাইস করব পয়সা কামাবি দি দিবি আর সিকিউরিটি বহিবি করব না ভিতর লাগা আওয়াজ তো শুনে কিনে সিঙ্গাপুর গুড লাইফ টু স্যাক্রিফাইস করলে ইন্ডিয়াতে আহিব এটা ডাঙর চয়েস আছে after 6 months graduation laga piche de senior pastor ami ki matishe to moi koise pastor reverend dr Malkantanas pray de koise 6 months lebi ami khala ka issue laga etu burden tu Singapore bhi no hai Nagaland bhi no hai और भी इंडिया far north India कोदे इशू लगा नहीं कोदे चर्च नहीं ताते जबल बर्डन विजन और इशू ताते अंगां के जबल इन्हें का आवाज बितो इन्हें का बर्डन ऐसे कुछ तो पास्टर माकांता ने कुछ है कि मांग इंडियंस नेपाली पाकिस्तान बांग्लादेश सिंगापुर आईसी बारे कोले कुछ है ताखान थाकी वो गोशी हो अंगां कोई जाबी सब के पता है You are the first person, the first man के सिंगापुर में वही भी कोशिश है बोले अपने को आते जाओ इंडिया में तो ये तो क्या है बोले ताकि देखा अमेरिका साइज है अमेरिका ताकि साइज है after 3-4 minutes pastor कोशिश है ईश्वर की अपने के leading careers बितो लगा आवाज दिया से I respect you ताकि इन्हें ताकि अंगां के इंडिया आही बोले दिश इंडिया ते जा टाइम दे बोला भी खुश होला कोथा भी ना जानिए इते भी कोथा ठीक न ले जानी कल्चर ना जानिए रोटी खाओ ना पारे चावल खा मानो आरु मंदी को ये तो बाजार तो मंदी को हिंदी दे मंदी कोई जगह ते मंदिर को दिशे मंदिर तो हिंदी टेंपल आसे तो कोथा ना जाए तो मंदिर जाबो कने रसो के कोदो मंदिर दे लो जाए कोद मंदिर उतर को दिशे इन्हें कोने बेसी लाइफ तो हार्ट पर स्टार्ट होशे होले भी इतिया को निराश नहीं नेवर रिग्रेट इशू लगा आवाज कुनी का जादू फ्यूचर लाइफ ते कितिया भी discouraged up by day. Ami adimar panjna, I am very happy. Moi beshi khushi ase kile mane itia ami laga chokora kham. Ami laga daughter in law, ami laga grandchildren. So many gane ami ha ishora kam kori ase. Joshua chapter 24 verse 15. Big part of panjna, I and my family who will serve the Lord. Ami laga family, ami laga ishora laga सिवा करिबो कोने लिखिया इतो आमे खालागा इतो फैमिली हसे गुड देबी आमे इतो यूज करिए इतो आमे लगा प्रेयर से अजी इतो ग्रैंडसन क्रिटियो लगा फ्यूचर बसे
কি করে ফিচারে তাহলে বাবা কত তাই তো কি আসলে ডিপার্টমেন্ট ফায়ার ব্রিগেড তাই তো কাম করেছিল কি ফায়ার ব্রিগেড যাব নহ'লে আমি আপুনি প্ৰে কৰি আছে আপুনি বাবে কলেজ যাব লাগে আপুনি BTS ইণ্ডিয়াতে কৰিবি মাছ আপোনাক ছিংগাপুৰতে পঠাব কিন্তু মই আজি তাকে অলপ ঘি মছলা মাৰি যা দিনা হ'লে আপোনাৰ ফেমিলি প্ৰে কৰি আছে ঈশ্বৰ কাম কৰিব ঈশ্বৰ লগা কথা শুনি কেনে ঈশ্বৰ লগা আৱাজ শুনি কেনে ঈশ্বৰ লগা আগেতে তালা খুশি কাম কৰিয়াতে ব্লেছিং আহে হ'লে কি ঈশ্বৰ লগা খুশি লগা বাহাৰ পৰা কিবা কৰি কেনে ঈশ্বৰকে প্লিজ দিব কিনে পইচা দিলে বি কিবা চাৰ্ভিচ দিলে বি কিবা চেক্ৰিফাইচ কৰিলে বি এইটো ঈশ্বৰটো নালাগে ঈশ্বৰটো আপুনি আৰু আমি তাৰ লগা চাৰ্চতে তাৰ লগা কথাটো obedient তাতো লাগে তাৰ লগা ডিৰেকশ্যন দে আৰু তাৰ লগা টাইম দে কাম কৰিবলৈ ঈশ্বৰ এইটো লাগে এইটো আমি খান বাইবেল পৰা পায় Hosea chapter 6 verse 6 there God want true mercy and knowledge not sacrifice God want true mercy and knowledge not sacrifice tayo do sacrifice laga jagate mercy and life holaga aru ishwar laga knowledge para talaga piche jable tayo pasan paye kune Bible de likhishe Micah chapter 6 verse 6 and 8 de ite bi paye itu issue to obedient to like God want obedient rather than 1,000 rams with 10,000 river oil and all kind of fresh fruits for sacrifices question apuni ishwar kane sacrifice dibole damor guru 1,000 আৰু tear oil itu 10,000 itu river de jainega আৰু আপোনাৰ খেতি de কিমান কি পায় তো পুৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰুট তাকে sacrifice তাকে দিয়া লাগা জাগাতে ঈশ্বৰটো আপুনি কেহি তাৰ লাগা obedience কৰি তাতো লাগে তাইটো পছন্দ আছে কোনে বাইবেলতে লিখিছে এইটো সাধু হলে লাখ লাখ দিয়া লাগা জাগাতে ঈশ্বৰটো obedience তাইটো ভাল লাগে কৈছে কেতিয়া আমি ইণ্ডিয়াতে ঈশ্বৰ কাম কৰে তো মান লাগা মন বেছি আলাগ আমি কেতিয়াতো লপাই দে পাপ para মাফ পাবলৈ কাৰণে পইচা দিব কয় Christian laga marriage certificate paisa digina lobo enika manu ahi pura sal church nahi 2 sal church nahi last agina paisa dibo kiman lobo dibo bole bi marriage certificate dibi shadi koribole ase maki paise enika ahi মই কই ঈশ্বৰটো পইচা না লাগে ঈশ্বৰ আপোনাক obedience লাগে এনেকা খ্ৰীষ্টিয়ান বিশ্বাস চাৰ্চ না যাবি ঈশ্বৰৰ কথাটো নহলে হৈ যাব লাষ্ট যাব পইচা দিব আৰু কি আছে নাম আৰু লৈ ল'ব এনেকা খ্ৰীষ্টিয়ান বিশ্বাস আজিকালি খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ নিজে খুশি কৰিবি নিজে খুশি কৰা কৰিবি যাবি খাবি লাষ্টে চাৰ্চে জাগনা ডাঙৰ নোট দিবি আৰু চাৰ্চ আপোনাক ৱেলকাম হৈ যায় কেতিয়াতো আমি খানা কাম নহ'লে এইটো চাৰ্চেছ চব নহয় some churches চালে মনটো বিষ হয় কোন চাৰ্চে ডাঙৰ পইচা দিয়ে এইটো খানকে লিডাৰশ্বিপ আহি যায় আগেতে এইটো চিট পায়
মিটিং দে তাইকে পুলপিতে চান্স পাই যায় এটো ডাঙৰ পইচা পৰা চাৰ্চে চিট ফ্ৰাই কৰি কিনে এইটো পজিশ্যন চাৰ্চে ফেভাৰ পালিচনা আছে হলে কোন চাৰ্চে ফেইথফুলি গড লাগা অবিডিয়েন্স তে যা আছে এইটো খানকে ইগনোৰ কেতিয়া কৰি যায় ঈশ্বৰ চাই আছে তাই জানি আছে আমি পাঞ্জাবতে কয় চাৰ্চতে লিডাৰশ্বিপ চা টাইম দে এডুকেটেড পজিশ্যন rich or poor এটো খান আমি খান চাব লাগে বলে আমি খান কোন বিশ্বাসে স্ট্রং আছে প্রেয়ার লাইফ আছে চার্চ কেনে মরণ করিয়া চার্চে রেগুলার আহিয়ে চার্চ কেনে টাইম আছে এটো মনে খান কি চার্চে চান্স দিব লাগে লিডারশিপ দিব লাগে আমি এটো কই চার্চ কমিটি খান আমি থাকি তাকানে কই এডুকেশন ডিগ্রি মানি পজিশন আছে বলবি বিশ্বাস কোন ঠিক আছে কোন চার্চে রেগুলার আহিয়ে কোন চার্চ পড়া চার্চকে মরণ করিয়ে কোন চার্চ করে টাইম আছে আর কোন স্পিরিচুয়ালি সাউন্ড ডক্ট্রিন আছে এটো খানকে হে লিডার আনিব লাগে আমি এটো কই এনেকা চার্চ হব লাগে Last Monday, India news se ekta naru laga news bhi aise. Saike na Bombay sidhu paise. Etu news se hole ki India laga ki department jo ekta department bara sab India state the development side way. Etu development salaga department de pura India ka report anya do. Poorest development states नाम आ गया तो नागालैंड है ये तो भी इंडियन न्यूज़ से है सब स्टेट में भी डेवलपमेंट सबसे बियादु नागालैंड स्टेट्स ये तो हुनी से आरामी को से क्रिश्चियन स्टेट के लिए निकाल से why इतिया आमी खाना का नागालैंड to churches te ami khani to obedient na korgine thaka lage ta church ami bage ami kitia pastor khana de lo pae kitia church leader ki bhi lo pae ko to reverend khan ke niche de boil diye aur politician ka upor rakhiye bada bada kuch se te मनोरंजन का कोर्स और पास रेफर के नीचे बहिबो ठेकेदार खान इंजीनियर खान लोग लागिले ताकि टीच करिए प्रीच करिए कोई तो कम मानो तो रेस को एजुकेशन रेस करिए कोई आयता खान तो बिग डोनर सासे दो आजिकाली क्रिश्चियन लाइफ ते बिग डोनर्स खान के चांस दिया से हले भी क्रिश्चियन ते फेथफुली इशू लोगों दे obedient bara इशू दे जाम ने खान के जगह में हुआ से इतने अमी खाना का स्टेज ते all over India दे सबसे undeveloped कराते इंडिया दे उलादो ये तो किबा रिजोल्व हो पा रहे इन्हें के बाकी दे इतने अमी खान obedient is better than sacrifice itu deh bara अमी खाना का Christian life आगे जाने लगे 이슈를 কথা 보니까 크리스천 거도 비시 मजासे 비시 खुशियासे शॉर्टकट लगा क्रिश्चियन लाइफ और इतो लीडरशिप बिशियासे चांद बिशियासे और इतो ए दिन रिग्रेट हो जाए शॉर्टकट पर क्रिश्चियन को बड़ा सा बिशियासे शॉर्टकट पर पास्टर को चांद बिशियासे शॉर्टकट पर चर्च से लीडर्स को बोले चांद बिशियासे Oleh itu shortcut laga Christian life tu last day pura खुशी ना पाए pura success ना पाए itu mana amila khang laga Christian life te
shortcut, professional Christian কৰিব লাগে হলে বাইবেলে কৈছে না obedience is better than sacrifice ঈশ্বৰকে এটো obey কৰি আমি যাব লাগে there is blessing will follow us আমি first পঞ্চায়েতে যাদো হলে support भी নাই বাচ্চা খানকে দুধ দিবলে fruit দিবলে পয়সা भी নাই ফিমেল পুরা ট্রেন দে ডালে কিনা ট্রেন দে লগি দে এনেকা বাড়া এনেকা বেরাম আনি আছে হলে বি ঈশ্বর লাগা আওয়াজ তো শুনি কিনা এটো obey করিয়া তো এটা ঈশ্বর আমাকে ট্রেন দে বেরাবলে তাই এটি এটো দিয়া নাই তাই এটি ফ্লাইটে বেরাবলে তাই এটা তো বড় খুশি and finally ঈশ্বর আর কথা শুনি কিনা যাও ঈশ্বর ফিমেল আসি Ashish, I mean, our life, the biggest Ashish, I mean, over very life issue to this year. Or secondly, sub family, bacha khan, sub issue like a काम करियास. Iti bora और एको डांगोर Ashish, I mean, itu कौन ना पारेगा. Amen. Matthew chapter 9, verse 13. Matthew 12, verse 7. The quarter. God desires mercy, not sacrifice. God wants obedience, submission, not ritual sacrifices. कितने अनेक खलाकार Christian life to ritual हो जाए, ritual ना, habit हो जाए, rule हो जाए, ऐसा नियम हो जाए. Itu ritual Christian, professional Christian, name Christian. Itu कितने भी ईश्वर लगा power, authority, blessing, peace itu भी एक्सप्रेस हो. itu गने Isaiah chapter 1 verses 14. 15 को ईश्वर दो I'm tired of your ritual festivities कोशे अब हमारा नियम लगा itu celebration kan আমি তো আশা কিছু हो this is becoming burden to me कोशे আমি itu পড়ব দে Isaiah chapter 1 পাইতে বলে পড়ে দিবি verse 14, 15. Amen. Thank you. और कौन और दूसरा लैंग्वेज भी आसे थोड़ी दी आसे बोले. हाँ. Isaiah chapter 1 verse 14. Yeah. Your new moon feast and your anointed festivals I hate with all my being. They have become a burden to me. I'm weary of bearing them. When you spread out your hands in prayer, I hide my eyes from you. Even when you offered many prayers, I'm not listening. Your hands are full of blood. Amen. कितिया आमिर खान संडे भी एक ता रिचुअल हो जाए. चलो आज तो संडे ऐसे स्कूल भी बंद, कॉलेज भी बंद, ऑफिस भी बंद. एक बार चल जाओ और एक दूसरे का हिला कि कोई साबो ना कितना तो संडे ऐसे ना आमिर खान संडे इमान सीरियस ना आमिर खान ना आज तो Lord's Day let us go to church and worship God. Come on, get ready, go to church. Itu spirit aja na itu. Na, bitung bara. Jadi itu worship kuri bo. Jadi na tayo itu kota hundi bo. Jadi talaga blessing bo. Itu prepare kuri aja kali aha bisi kamosi.
Holy becoming rule হচ্ছে Sunday আছে চতে যাব লাগে না যালে pastor কব কিলা হলে কব না কিটা না না চার্চে গেলে মানে খান কব আরে কিনে চলে না কব চলো এবার যাও it becoming ritual আর ঈশ্বর এনেকা খ্রিস্টান খানকে তাকে hate করে দেয় এনেকা খ্রিস্টান মানুষ প্রার্থনা করে দি ঈশ্বর তালা চুকবি বন্ধ করে লয় কয়ে আমি ইমান প্রার্থনা করে এনসার না পাই কেলে রিচার খ্রিস্টান হওয়ার কারণে আমি খালাগা আমি কিটা প্রার্থনা করিব ঈশ্বর তালা চুক্তি বন্ধ করিলে তালা কাম বন্ধ করে লয় আমি খালা প্রার্থনা এনসার না পাই আর লাস্ট পার্টে কলে your hand are full of blood কোয়াছে blood it is a corruption গলতি কাম করিয়া খান wrong ways para কাম করে খান so it also blood আছে এইটু কারণে ঈশ্বর আমি খানা প্রার্থনা তাই এনসার না দিয়ে কয় তা না শুনিয়ে কয় আৰু তাই তো আমি খালাগা itu Christian life আঙ্গমিতে হলে কেথেরা কয় কেথেরা ডুপ্লিকেট লাগা খ্রিস্টান ঈশ্বর তো বাধা পায় করছে রিচুয়াল লাগা নিয়ম হয়ে যাচ্ছে না কিন্তু খ্রিস্টান লাইফ ঈশ্বর তো বাধা পায় করছে বাইবেলে কনছে না God want us to worship Him in spirit and truth পুরা মন পুরা আত্মা ভরা তাকে worship করে তো ঈশ্বর লাগিয়ে করছে বাইবেলে এটা মানে আমি লাগা চার্চ তাতে পাঞ্জাব আমি কয় worship team আমি কা worship team তো তিনটা চারটা আলাদা আলাদা না আমি তখন যে কয় Sunday গানা প্র্যাকটিস করে না আহা তো enough নাই you have to pray more practice less আমি কয় when you pray more when you are singing the tears flow আপনি বেশি প্রার্থনা গানা করি না আপনি বেশি পাঠের মধ্যে একটু প্রেস হচ্ছে তো লিক করছে না মানে খানো খানা খুলবে না চুকুদে পানিগুলো থাকে না মামরা ঈশ্বর আমি তো পাপ্পি মানে আছে ও না এনারা খ্রিস্টান ঈশ্বর লাগে তো এনারা খ্রিস্টান লাইফ ঈশ্বর লাগে রিচুয়াল নিয়ম বাড়া দুটি না কৰিব লাগে প্রিচিং করে মানবি গানা গা মানবি Church aha manabi, niyem bara nahibi, niyem bara Christian na kuribi, holebi, pura mon bara, ishu kem digane, talaga service kuribi, tate blessing ase, tate prayer answer ase, tate future hope ase. আমি খালাগা চার্চে আমি খান বেশি every first week Friday তাতে আমি খান the prayer fasting হব every first week Friday the prayer fasting হব পুরা দিন রাতিতে মিটিং হব রিভাইভাল মিটিং এটু রাতিতে আমি খান দিনের বি খাবো ইন্ডিভিজুয়াল করে দিয়ে এটু রিভাইভালতে আমি খান হিলিং miracle আমি খান বেশি এক্সপেক্ট করি এটু হিলিং মিরাকল কৰিব গলে ঈশ্বর আমি খালাগা প্রে টু এনসার কৰিব লাগে না আমি খান নিয়ে বড় খ্রিস্টান কৰি আছে মুড পারা রিভাইভ হিলিং কলে প্রে টু এনসার নহব মিরাকল তো নহব মিরাকল হবলৈ কাৰণে ঈশ্বর আমি খালাগা প্রে টু এনসার দিব লাগে ঈশ্বর আমি খালাগা প্রে টু এনসার দিবৰ কাৰণে আমি খান obedient কৰিব লাগে not only sacrifice not only ritual rule নিয়ে বাৰ নহয় এটো আমি খালাগা Christian life তে আমি খান জানিব লাগে obedient is better than sacrifice ঈশ্বৰৰ কথা আমি খান obey কৰিব লাগে last আছে Deuteronomy chapter 28 এটো verses 1 to 14 itu pura aku beri guna itu kimam blessing আছে Deuteronomy
28, 1 to 14. ঘরে যাবি পড়বি। Full of blessing. ঈশ্বর লাগা কথা শুনিয়া মানুহ, ঈশ্বৰকে obedient কৰা মানুহ লগা লাইফে কিমান ব্লেছিং আছে এতিয়া পাব দে। এইটো চব ব্লেছিংটো ঈশ্বৰ লগা কথা শুনিয়া কাৰণে obedient লগা ব্লেছিং এতিয়া পায়। আৰু আহিলা লাষ্ট কোৱাটো I will make you the head, not the tail. আমি আপোনাকে মাথা কৰিব, পুচ্ছৰ নকৰিব কৈছে। পুচ্ছৰ নিচে আছে না, মাথাটো ওপৰত আছে। ঈশ্বৰ আপোনাকে মাথা কৰিছে, পুচ্ছৰ নহয়। ঈশ্বৰ আপোনাকে লাইফ টাইমে মানুহক চাৰ্ভেণ্ট কৰিবি, পুচ্ছৰ কৰিবি, ঈশ্বৰ এইটো মানে আপোনাকে তাই মাতি আনে। তাই আপোনাকে মাথা মালিক কৰিব, লিডাৰ কৰিব, তাই কৈছে। ঈশ্বৰৰ কথাটো obey কৰিবি, he will make you the head, not the tail. আৰু এইটো বাহাতে verse 1 to 14, all the blessing he promised to give to you if you obey him. এইটো কৰি মই কোৱা নিচিনা আঙুঠি উঠাই কিনে মানুহকে কোৱাটো ইজি আছে, হ'লে নিজে সেই লাইফে লিভিং এক্সাম্পল দিবলৈতো ডিফিকাল্ট আছে। আমি কয় পুলপিট পৰা মানুহকে টিচ কৰাটো ইজি আছে, হ'লে বি আমি কি টিচ কৰি, আমি কি প্ৰিচ কৰি এইটোতে লিভ ইন দিবলৈ ইটছ ভেৰি ডিফিকাল্ট। দ্য most difficult part in my life is what I preach, what I teach. To live according to that is difficult for me. But I have to always strive to live according to what I preach and I teach. I mean, every day I need to maintain school. Life there, Bible there, ki likhi ase, itu to life there apply koribo lage. Itu apply korishi bole, itu obey korishi bole. আমি লাইফ there, family there, ফিউচাৰটো হ'লে পুৰা ছেফ আছে, পুৰা চিকিউৰ আছে, পুৰা ছাকচেছ আছে আৰু পুৰা হেপী আছে, খুচি আছে। এইটো ঈশ্বৰৰ কথা আছে, ঈশ্বৰৰ কথা এইটো বৰা, ঈশ্বৰ চবকে আশীষ দিবলৈ। থেংক ইউ।